अपने सजदों पे यकीन दे हमको, अब्रे रहमत सी ज़मीं दे हमको। এখানে সব 90 টাকার জিনিস। হ্যাঁ, এখানে সব 90 টাকা। ও আচ্ছা। कर दे कुछ ऐसा करम के बदल जाए फिर हम तेरे हो के रहे, तेरे रास्ते पे चले या अल्लाह। দিঘির পাড়ে বড় স্টোর দোকান, এখানে সবকিছু 90 টাকায় বিক্রি, সব 90 টাকায় বিক্রি।